Stigao je najnoviji Gibson Hummingbird Special. Gibson je odlučio neke od svojih najlegendarnijih modela malo spustiti u cijeni, ali ne štedeći na kvaliteti. Dakle, kao i standard serija, ove gitare su napravljene od solidne sitka smreke na vrhu, bočne stranice i stražna stranica su mahagoni, dok je prstohvat rosewood ili ti palisander. Bridge pinovi, sedlo, konjić su od Taska, mašinice su Grover Rotomatic, a ove gitare su također opremljene LR Baggs Element Bronze elektronikom. Imaju tradicionalan Gibsonov X-bracing, a razlika od standard modela je što su za dlaku tanje od standard modela, ali to im daje bolju responsivnost na one niske bas frekvencije. Gitare dolaze od dva prekrasna satin finisha, Vintage Cherry Burst i Wine Red. Ajmo malo poslušati kako ova ljepotica zvuči.